नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसला बड़ खबर। 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री शनिवार टू 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही गस्त अवसर केंद्र मंत्री को भेटी पारंते मुख्यमंत्री। शनिवार ठारू 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही गस्तरे मुख्यमंत्री दिल्ली रे हेबाकु थिबा सरकारी एवं बेसरकारी कार्यक्रम रे शामिल हेबार कार्यक्रम रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर। ओडिसा रे 42 डिग्री अतिक्रम कला पारद। होली रे चलित वर्ष प्रथम ओडिशार सर्वाधिक तापमात्रा 42 डिग्री सेल्सियस अतिक्रम करिछि। पश्चिम ओडिशार बौद्ध सहर शनिवार राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा 42.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायतबा आईएमडी आंचलिक केन्द्र कहिछि। पश्चिम ओडिशार आउ एक सहर संबलपुर ओडिशार द्वितीय उत्तम स्थान थिला, कारण एठार सर्वाधिक तापमात्रा 42.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायतिला। आईएमडी तथ्य अनुसार राज्यर 5टी स्थान अनुकूल, झारसुगुड़ा, बलांगीर, टिटलागढ़ एवं सोनपुर रे सर्वाधिक तापमात्रा 41 डिग्री सेल्सियस एवं 42 डिग्री सेल्सियस मध्य रेकर्ड करा जायतिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। होली खेलिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। होली खेलिले मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होली पालिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने मुख्यमंत्री होली खेलिछन्ते। मुख्यमंत्री को देहरे रंग मारिबा सह मिठा खुआई उत्सव पालिछन्ते। एथिसह राज्यवासी को रंगर पर्व होली अवसर हार्दिक शुभेच्छा जणाइछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मो बस आगो पछरे लागिबो कैमरा, भूल तेले निया जिवो। एणिकी मो बस आगो पछरे लागिबो कैमरा, बारंबार दुर्घटना घटाउथिबारु सरकार एपरि बड़ पदक्षेप नैछथि। दुर्घटना समय कैमरा फीड को जांच करा जाय, जार भूल थिबा ता विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र कहिसंते। चालक माने मद पई बस चलाइले कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो। दिनको 3 राउंड चेकिंग करा जाउछि बोली मंत्री कहिसंते। जेउ माने धरा पडुचंते सेमानको विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाउतबा मंत्री कहिसंते। खाली एतिकी नुहे, सेमानको लाइसेंस मध्य बातिल करा जायछि। सूचना जोगे 8 मास भितरे 6 मोड नैछि मो बस। 2024 जून सुधा कटक, पुरी एवं भुवनेश्वर रे 19टी दुर्घटना घटैछि मो बस। 18 जन आहत होइतबा बेले 6 जन प्राण हरैतबा कहिसंते मंत्री बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। छात्र छात्रीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। शुक्रवार विधानसभा रे कटक विधायिका सोफिया राज्य सरकार को प्रश्न करथिले जे राज्य मध्य सार्वजनिक परिवहन सेवा व्यवहार करुवा छात्र छात्री कौन से रिहाती भड़ा किंवा स्वतंत्र व्यवस्था अच्छी कि नहीं, यह उपरे सरकार कौन विवरणी प्रदान करेंगे। सोफिया प्रियदर्शन प्रश्नर उत्तर देते ओडिशार वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। से कहते जे मुख्यमंत्री मो बस सेवा योजना रे पंचायत ब्लॉक 5 टंका और जिला सदर महकुमा को जाऊले 10 टंका भड़ा पड़ुचे। यह सह परिवहन निगम बस रे छात्र छात्री मान 50% रिहाती प्रदान करा जिवो बोली मंत्री विभूति भूषण जेना कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बीजेडी को पृथ्वीराज को टार्गेट। आईन मंत्री पृथ्वीराज को बड़ बयान। डिलिमिटेशन रे नवीन पटनायक जगदेवा प्रसंग रे बीजेडी को टार्गेट करिसंते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहते जे निज छाई देखि डरिबा आरंभ कलानी बीजेडी। डिलिमिटेशन केउ दलर प्रत्यक्ष संपत्ति नुहे। डिलिमिटेशन पूर्वर विरोधी एते छानिया कहीं। डिलिमिटेशन ने एक परिध भितर हेबा कथा, कौन से राजनैतिक दल प्रभावित हैला भली लागुनी। यह सब बीजेडी नेता राजा चक्र गिरफ हेबा मामला रे आईन मंत्री कहते जे राजांको लीक रे अनेक बड़ बड़िया संपत्ति रही। आईन अनुसार क्या छड़ा जीवन समस्ते बंदा हेबा। आम सरकार क्या छाड़ी नाहांती कि छाड़िबे नहीं बोली मंत्री कहते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आसंता मासरू नागपुर ढांचार हेबो एलिवेटेड कॉरिडोर। आसंता मासरू राजधानी भुवनेश्वर आरंभ होइजिबो एलिवेटेड काम। राजधानी नागपुर ढांचार कॉरिडोर करा जिवो एने सूचना दैचंते पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जयदेव विहार छकरो नंदनकानन जाए एलिवेटेड कॉरिडोर हेबो। एथिलागि 2700 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। एप्रिल मास शेष सुधा काम आरंभ हेबो एवं सबु छकरे बाईपास रोड रहिबो। ऊपर कॉरिडोर रे मेट्रो चलिबा पई व्यवस्था होइछि। राजधानी रो
मुख्य रास्तार भिड़ ह्रास लगी एभली पदक्षेप ग्रहण कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर 8 मासरे 13,000 निजुक्ति विज्ञापन पूरण हम 8,000 अधिक शिक्षक पद नुआ सरकार बढ़ी निजुक्ति विज्ञापन विभिन्न सरकारी संस्थार हजार हजार पदवी पूरण होगा जाऊे सेपटे वर्ष वर्ष धरे आशानुरूपक निजुक्ति होई नथिबार राज्य में बेकारी हार भी कमी पारुनी। जून 12 रे शपथ नेला नुआ सरकार जुलाई 82 पद लगी निजुक्ति विज्ञापन है। ओपीएससी विभिन्न निजुक्ति चयनकारी संस्था पक्षर अगस्ट रे 8 सेप्टेम्बर रे 2301 अक्टोबर रे 6445 नवेम्बर रे 712 डिसेम्बर रे 2980 निजुक्ति लगी विज्ञापन प्रकाश पाई। 2025 जनवरी रे 933 पद पूरण लगी विज्ञापन प्रकाश पाई। मोट 13,461 पद भितर केवल 8,665 निजुक्ति शिक्षक पद लगी होचे जहाँ पूर्व सरकार सह अतुलनीय बोली कही बीजेपी। हेले बीजेडी कही स्वप्न देखा क्या मना नहीं। राज्यर ग्रामांचल बेकारी हार 3.6% थिबा बेले सहरांचल रही 6.2%। एपरिक गत मे मास सुधा जिला दक्षता विकास नियोजन कार्यालय तंताबोधान मोट 11,04,238 जन नाम पंजीकरण करथिले। गत 10 वर्ष भितर निजुक्ति पाई 8,401 युवक युवती। गत विधानसभा मंत्री संपद स्वाई देइथिले चांचल्यकर तथ्य जहां नहीं नुआ सरकार ए निजुक्ति स्वप्न पूरण करिपारे कि बोले प्रश्न उठुचे। ओडिशार बेकारी हार कमिबार ना धरुनी। सरकार पर सरकार बदलुचंती हेले स्थिति जहाँ थिला सैया बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर ओडिशार 5 वर्ष पंजीकृत होइचे 1.5 लाख अधिक इलेक्ट्रिक जान। गत 5 वर्ष मध्य मोट 1,55,068 जान पंजीकृत होइचे। बड़मा विधायक विजय कुमार दल बेहरा एक प्रश्नर उत्तर दे परिवहन मंत्री ओडिशा विधानसभा को सूचना देइचंती जे सरकार 2021 ରୁ 2025 मार्च 6 2025 पर्यंत 1,22,578 हिताधिकारी को मोट 232.45 कोटी टंकार सब्सिडी राशि बंटन करिसेंती। ओडिशा विधानसभा गुरुवार दिन परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना द्वारा प्रदान करा जायतबा सब्सिडी बंटन तथ्यରୁ जणा पड़िছে जे ओडिशा पंजीकृत इलेक्ट्रिक जान ईवी संख्या उल्लेखनीय वृद्धि घटिছে। यह पर विजय कुमार दल बेहरा प्रश्न करथिले जे राज्य वर्तमान सुधा केते इलेक्ट्रिक जान पंजीकरण होइछि तार तथ्य प्रदान करिवे कि। यह सहित गत 5 वर्षर वार्षिक आधार रे इलेक्ट्रिक जान पंजीकरण तथ्य प्रदान करिवे कि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आसंता सप्ताह ओडिशार वर्षा। ओडिशार विभिन्न स्थान रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहितबा बेले भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी राज्य रे वर्षार पूर्वानुमान करिছে। आंचलिक पाणीपाग कार्यालय द्वारा जारी बुलेटिन अनुसार मार्च 19 तारिख राज्यर विभिन्न स्थान रे हालुकार मध्यम वर्षा किंवा घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक सुंदरगढ़ जिलार गोटे किंवा 2टी स्थान रे हालुकार मध्यम वर्षा किंवा घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। मार्च 19 ରୁ 20 तारिख मध्य अन्य जिला गुड़िकर पाग सुखिला रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सेहिपरि सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा सम्बलपुर देवगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिलार गोटे किंवा 2टी स्थान रे हालुकार मध्यम वर्षा किंवा घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही। मार्च 20 ରୁ 21 मध्य ओडिशार अन्य जिला गुड़िकर पाग सुखिला रहिबार संभावना अधिक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर डिजिटल आर्थिक सेवा ग्रहण करिबारे महिला आगुआ सशक्तिकरण होची देशर महिला। एक रिपोर्ट यार उदाहरण देखा मिली। पेनी सर्वे रिपोर्ट अनुसार भारत प्राय 40% महिला ईपीसी व्यवहार करुचंती। बैंकिंग बीमा एवं लोन सेवार महिला अंशगण वृद्धि पाउथबा जणा पड़िছে। एथिरे विशेष कर ग्रामांचल एवं अध सहरांचल अंतर्भुक्त। रिपोर्ट मुताबिक देशर 10 जन महिला मध्यरु 6 ରୁ अधिक महिला आर्थिक एवं डिजिटल सेवा जोगाउथबा उद्योगी हेबाकु चाहुचंती। महिला मध्य सेविंग अकाउंट चाहिदा 58% वृद्धि पाई। 10,000 एजेंट मध्य सर्वे करा जायतिला जेउथिरे महिला एही संख्या सामना को आसीছে। एथिरे बीमा करबा मामला 22% वृद्धि पाई। यह व्यतीत अधिकांश महिला स्वास्थ्य जीवन एवं दुर्घटना बीमा मध्य नेउचंती। एही धारा मुख्यतः महिला एजेंट मानक द्वारा सुगम होइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राजधानी रे होली रे डबल मर्डर गड़िला 2 मुंड। राजधानी भुवनेश्वर रे विभत्स हत्याकांड होली रे गड़िला मुंड। तेबे भुवनेश्वर रे 2 जनक मुंड गड़ितिबा कथा कुआ जाउछि। शहीद नगर शांतिपल्ली बस्ती रे छुरी भूसी हत्या करितिबा सूचना रहिछि। 4 जन युवक छुरी भूसी हत्या करितिबा जणा पड़िछि। अन्यपटे मजेश्वर थाना समय गाड़िया रे आउ जनक हत्या करा
କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଚସା ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କଥା କଟାକଟିରୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସାଜିଲା କାଳ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସାଜିଲା କାଳ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ। ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଠ ଫାଳିଲେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ପିଶାଚ ସ୍ୱାମୀ। ରାତି ଅଧରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଶବ ପାଖରେ ରାତି ସାରା ବସି ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ। ସାମାନ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେଇଯିବା ଘଟଣା ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଲ୍ସ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ହୁଏତ କେବେ ବାସ୍ତବରେ ଘଟି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରିପଦା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଡାଙ୍ଗଶଳ ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5,000 ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆଖି ଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏତେ ବାଟ ବଢିଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାକାଶରୁ ଫେରିବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ବ୍ରଜ୍ ୱିଲମରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସଏକ୍ସ କ୍ରୁଜ୍ 10 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଫାଇନାଲ 9 ରକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୁଜ୍ 10 ମିଶନ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଭୋର 4:33 ମିନିଟରେ କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହି ରକେଟ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 19 ସୁଦ୍ଧା ମହାକାଶରୁ ଫେରିବେ ସୁନିତା। ନାସାର 2 ମହାକାଶଚାରୀକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚହଳ ପକାଇଲାଣି ଇଲନ ମସ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ। ଇଲନ ମସ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ସାଟେଲାଇଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଟ୍ ଡାଉନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ହିଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେବେ ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର କେବଳ ଭାରତରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବା ଡାଟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଟେଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶରେ କରାଯାଉଥିବା କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଗେଟୱେକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କଲ୍ ଟେଲିକମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁମରା ଆଉ ଖେଳିବେନି ମ୍ୟାଚ୍। 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ୍। ଆଇପିଏଲ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିନଥିଲା। 2025ରେ ଦଳ ଭଲ କରିବାକୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ହେଲେ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର ଡେଥ୍ ଓଭର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି। ବ୍ୟାକ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କାରଣରୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଖେଳିପାରିନଥିଲେ ବୁମରା। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭର କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୁମରା ଏପ୍ରିଲରେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଜର ଆସିବେନି। 2024 ଆଇପିଏଲ୍ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୀମା ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହାର୍ଦ୍ଦିକ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେନି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ଅଧିନାୟକ କରିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରେନ୍ ଅପହରଣ ଘଟଣା। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି BLA ଦାବି କରିଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପହରଣ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ସମସ୍ତ 214 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। BLA ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ସମସ୍ତ 214 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ବନ୍ଧୁକକୁ BLA ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି ବୋଲି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସଂଗଠନ ମୁଖପାତ୍ର ଅପରେସନ ଦ୍ୱାରା ଏ ପାଲାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। BLA ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, BLAର ମାଜିଦ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶପଥ ନେଲେ କାନାଡାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶପଥ ନେଲେ କାନାଡାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ନେତା ମାର୍କ କାର୍ନି କାନାଡାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହ ଶୁକ୍ଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାର୍କ କାର୍ନି ନିଜ ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ନି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କାନାଡା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ
ପ୍ରତିରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ନିଂ ଏବେ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାର ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି କାନାଡାକୁ ଆମେରିକାର 51ତମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ନିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ଓ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହୋଲିରେ ରାଜନେତା ଖେଳିଲେ ରଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ବୋଳିବା ସହ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଗାଁଠୁ ନେଇ ସହର ଖୁସି ଉତ୍ସାହ ଭାଇଚାରା ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୁଖା ଭୁଲି ହୋଲିରେ ଏକାଠି ରାଜନେତା। ଜୟପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ରାଜନୀତିର ନିଆରା ରଙ୍ଗ। ଏକାଠି ହୋଲି ପାଳିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ଓ ବିଜେଡି ନେତା ରବି ନନ୍ଦ। ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।